खय तिहिन के मिटे मीटिंग होना जे महालय आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी नेस 7तम जहाँ वार्षिक साधारण सम्मेलन ओना सम्मेलन दो बांकुड़ा जिला हुआ नवा नेस निये सम्मेलन दायभार दो हाता केदा को बांकुड़ा जिला साउते पुरुलिया जिला लेकिन बारिया जिला मिले नवा नेस ना सम्मेलन दो बांकुड़ा जिला आले तो हुयोकना नय नवा लेल देबोन नोंडे के नय पहाड़ नुका पहाड़ मेना नय ने अतु गे अबवा नेशनल जे महालय जे सम्मेलन जहाँ दो एनुअल कन्वेंशन महालय आदिवासी नोंडे के हुयोआ नय जगह के नय बुरु दरांग रे नुका बटे अतु नय अतु के सुंदर करे अबवा येटा हुयोआ बांकुड़ा जिला और पुरुलिया जिला ने साउते महालय आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी साउते जहाँ अतु जहाँ अतु उनको अंडे मंझी हाराम को दुरुब कते आलोचना गोटायना तुलाजोखा ठीकना 29 सेप्टेम्बर 2024 रोबबार हिलोग सेता खन अबवा अंडे सम्मेलन जहाँ वार्षिक साधारण सम्मेलन अंडे हो तबना ओनाते मेन तबनी गाते तिहिन नवा सम्मेलन बाखाते गोड़ा गाते तिहिन दो बांकुड़ा हेज होई कना ओना गे बांकुड़ा गे मिटेन जला अब मालया मिटे मीटिंग हुई और ओना मिटे लगे बांकुड़ा हेज तिहिन ओने के जम तले जम महालय आदिवासी राय गादी आले आलिया चलो अब चलो तहे कना को बांकुड़ा जिला ने अबगान मालहे समाज रे तो कमिया को आ तहे कना को बांकुड़ा जिला तो होबे गे समाज मिले समय मिले हो ওটা কিছু লোক সেটা একটা থাকার অ্যারেঞ্জ করতে হবে আর বাকি হচ্ছে আপনার এই যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আর কি এটা মানে যেটা হয় যে পাশাপাশি ধরুন 8-10টা যদি মাটি গ্রাম থাকে প্রত্যেকের কাছে যদি প্রত্যেকটা বাড়িতে যদি কিছু চাল থাকে কর্মসূচি বিগত কয়েক বছর থেকে মেটাই আমাদের সংগঠন করে আসছে তো সেখানে আমরা ওই কিছু যেখানে আমাদের মালি সোসাইটির লোক বেশি থাকে সেই জায়গাগুলোতে আমরা আগে চিন্তা ভাবনা করি যে এই জায়গাটা করলে কি হয় সমাজের বেশি লোককে আমরা ইনভলভ করতে পারা যাবে যেখানে আমাদের সমাজের লোকগুলো বেশি করে পাশাপাশি গ্রামে আছে হয়তো এইখানে এটা কি তেঁতুলিয়া রাখাই গ্রাম আর হয়তো পাশাপাশি 5 কিলোমিটার দূরে আরো কোনো গ্রামে মালি আছে তাহলে এই কাছাকাছি গ্রামগুলোতে নিয়ে এখন এই সালতোড়া এটা কি অঞ্চল সালতোড়া মানে অঞ্চলটা তাহলে বামুতোড়া অঞ্চলের যে সমস্ত গ্রামে কোথায় কি মালি আছে বা ব্লকের আন্ডারও কোথা কোথা আছে আপনারা আমার মনে হয় একটু যদি খবরগুলো দিতে পারেন যে আমাদের এখানে সম্মেলনটা হবে আমরা তার একটা ভাবনা চিন্তা করেছি যে একটা ওই যেটা আমন্ত্রণ পত্রই হোক বা লিফলেটই হোক এই ধরনের একটা আমরা তৈরি করব আর সেইভাবে আপনারা সেইভাবে প্রচার করবেন কাছাকাছি গ্রাম ব্লকে বা জেলা স্তরে তাহলে কি হয় অনেক দূর দূরান্ত থেকেও তো আছে আমাদের বাঙালি ধর্মী মানুষ তারাও তো আসবে এই জায়গাটাতে তাহলে মূল দায়িত্ব এখানে যারা লোকালিটি থাকবে তাদের तो नेल ताबुन नुकु कोआ गकुड़िया कोआ चिलका गालमारा चिलका ते तुलाजोखा गेता को गालमारा उठायना अबो नवा सम्मेलन रे इन हो नवा चैनल खय डिहे चैनल खय जत नेता नेवता पेकिनिंग आर जत हर निये सम्मेलन रे शामिल लगे हेतु लगे नेहर होय कना आर जेमन दाड़ा पे जेमन दाड़ा पे आपिया जा कुल जोड़ो जत जन अबो ओंडे कुलबुन जाते अब सम्मेलन होते कोनो समस्या से एटकेटोड़े बांग हुयोमा तो गाते दिस दोय पे 29 सेप्टेम्बर जहाँ के जहाँ कोना के माले मेना पेया दले दले हजू तबुन पे आर नवा अब सम्मेलन सक्सेसफुल खाते माले जतिया मिटेन जतियारी जहाँ अधिकार संगे लड़ाई शामिल तबुन पे मा ताले सानम कोगे गोड़ा।